Another sold unit. Kaya tara na sa 8 gig Pep Talk Garage Quality Second Hand parang bago. Dito, sigurado, wala kang talo. Sige. Ayan na. Oh, sir, thank you, thank you. Ito na, ito na. Thank you, thank you. Ayan, thank you, sir. Okay. Hot shot running in my non-stop vertigo. Trail plot whiskey in the From, mga tanim, thank you. Galing ng Bataan. From mga tanim. Iyan. Kayang-kaya. 8 gig pep talk. Ang ride may safe at ganda. Di bali ng second hand. Basta'y panalo ka. O yan, sold na si, Mitsubishi. EJ lang, sir. AJ on na lang. Sige, kailangan nakauna, AJ Lugan. Sikat ang brake na bago start o pwedeng Naka-handbrake, sir. Ata, masip pagka naka-handbrake. Ayan, final ano lang tayo, sir. Ayan, start, sir. Start. Yan. Sige. Start. Baka mali siya. Katam, sir. Baliktad. Yan. Start lang natin. Baliktad ulit. Ihanap mo lang, sir. Yan. Okay, start. Yan. Ato yung stereo. Ato na nagsilaw ata, sir. Orayam lang. Yung volume na. O, yan. ato lang awan lang. Ata lang. Ata na, ata na. Yung may dala natin, sir. Pag wari yung ato itiwar, ato ikuha natin. Ato sounds na. Na Bluetooth na to eh. At dabluto na, damo lang remote na ito eh. Nakita ko naman, dyan ka mo lang di. Ata na. Dyan ka mo lang di. Gargaraw na. Pero ato sir. Ito. Yeah. Ata ikuha na. Ngamjiwar ata sigurado. Tapos ato kumanggana pa lang. Juan, malari ka nagbirok sir, mo muji ko na eh. From war adat tigi ko na, jilikod na, andyan yung adat di USB na. Ay di pagsasakan na. Long press. Adat tigi J. Ada kita ipakargaan. Juan, oray niya ta sir. On off atag sublima lang. Long press lang sir. Ayan, okay. So, adat GG ko. O ayan, picture na lang. Sold na si Mitsubishi Lancer kay Bossing from Pangasinan. Yeah. Sir, sumur kayo. Baka pa. Tamno lahat tayo. Yeah. Yan. From Mangalda ay mga tarim. Pangasinan. Alright. 1, 2, 3. Okay. Sige. Okay, thank you sir. Thank you po. Ayan. Sold na yung natin. Ingat po. Para umuwi na ng Baka kayo nga mga tarom. No, sir, ibigay lang na. Ayan, may sasakyan pa tayo Innova. Baka wala, damo kinyanan. Ayan. Okay na. Okay, sige sir. Sige. Amang, kaya na. Kaya na. Uray ko akong problema ata. Ay, marigatan ta daji bus ga ay daji truck. Itinan. Ayan. Uwi na yung from Ayan, may pasalubong pa si Bossing. Ayan. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you, boss. Ayan. Thank you, boss. Okay, thank you. Ayan. So, ayan, andar na. Sold na. Nakabago maganda yung paint, updated yung registration, higit sa lahat, bago yung 4 na gulong. So, ayan, tatak mo na. Magmamaniobra na lang, tapos okay na. Kaya maniobra siya. Ayan, binigyan pa tayo ni Bossing. Sir, thank you ulit ha. Thank you ulit. Ayan. May umabol, yung umabol, wala na po talaga. Ayan. Okay na. Pabulin na pa pero hindi ko na inano. Ayan. Pero medyo madilim lang. Yan, nilinis natin. Medyo madilim yung cellphone natin. Ayan. Pati agit tiptonic yan sir. Dalawa yan. Ginamit na. Ayun. Working lahat.
Sige. Sige. Atras. Para sigurado. Sige, atras. Yan, assist na natin sila boss. Para makauwi na. Sige. Oh, gulong pa lang oh. Uy. Babay na. Salamat po sa pagtitiwala kay Peplok. Ayan. So, 4 po silang nag-check. Okay naman. Pasado naman po. Sinek na lahat. Wala pong tagas. Walang tulo. So, ayan si Bossing. Iuwi na. So, yun. Nandito na lang din tayo. Luwan, mabuhay ka hanggang gusto mo. See you on my next vlog. Bye-bye. Uwi na. Sige, thank you sir. Thank you. Okay, one sir. Okay. Sige. Ayan na. Oh, sir, thank you, thank you. Ito na, ito na. Thank you, thank you. Ayan, thank you, sir. Okay. From, mga talam, thank you. Galing ng Bataan. From mga talim. Yan. Kayang-kaya. Okay, ingat po, ingat po. Sige. Okay, ayun. Naka-bios sila. Si sir, nag-commute. Tapos yung tinawag yung mga nag-check. May pasalubong pa. Special shoutout kay Louis Special Egg Pie. Merienda lang. Okay. Thank you. Dito na lang ulit. Bye-bye. Kailan na sumakay magtiwala sa amin. Sa 8GB Pep Talk lagi kang panalo rin. Bawat sasakyan may kwento at saya. Dito lang sa amin, ride mo yun.